जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स क्लास करबा। तो हिस्ट्री ऑनर्स जोटा रोची कोर पेपर 5 बा मेजर 5 बा कोर पेपर भी कहि परिबे भी रो क्लास करबा। यूनिट 1 नो आज सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा। देखंतु आमे दुईटी वीडियो आनिबा लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कंप्लीट करबा यूनिट 1 नो। देखंतु वीडियो टिके आज लॉन्ग हबो, मिनिमम 20 मिनिट भलिया लॉन्ग हबो, 20 मिनिट भीतर हबो। तो आपण मैंने एटा को फुल देखिए कहीं देखो किसी पिला कौन करदी 10 मिनट वीडियो रोचे 1 मिनट 2 मिनट देखिए पलाऊँ नाई एक देखिए पूरा 2टा क्लास मुझे पूरा शेष करमी। तो आपण मैंने जब देखने 2टा लॉन्ग क्वेश्चन फुल फुल 2टा जाक लॉन्ग क्वेश्चन आपण मैंने फुल अटेम्प्ट करुँच। तो आपणकर आउ कौन डाउट रही। आज ये वीडियो रे कौन करिया हमें राजपूत ऊपर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देखा आउ प्रारंभिक मध्ययुगर भारत इतिहास उपादान उपरे लॉन्ग क्वेश्चन देखिए देखिए पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यही क्वेश्चन ही एग्जाम रो प्राय पड़िबो। एठी देखंतु 8 मार्किया क्वेश्चन यूनिट 1 न देखिबा हमें। प्रथम क्वेश्चन रोची प्रारंभिक मध्ययुग भारतर साहित्यिक और प्रत्नतात्विक उपादान वर्णना करो। देखंतु हमें 3टी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करबा ई वीडियो रे। पूरा वीडियो को लास्ट जाए देखंतु, कहीं भी वीडियो को स्किप करंतु नहीं, एटा को नोट करने देखिए यादर क्वेश्चन आसीबो। प्रारंभिक मध्ययुग भारत साहित्यिक एवं प्रत्नतात्विक उपादान वर्णना करो। तारे प्राचीन एवं मध्ययुगर अंतरीण समय काल को स्थलत प्रारंभिक मध्ययुग रूपे ग्रहण करा जायछि। प्रारंभिक मध्ययुग कोटा जे प्राचीन एवं मध्ययुग अंतरीण समय काल को कौन कहा जायछि, एटा प्रारंभिक मध्ययुग रूपे ग्रहण करा जायछि। संस्कृत पारसिक एवं आंचलिक भाषा रचित साहित्य ग्रंथ तथा अभिलेख मुद्रा प्रत्नतात्विक प्रमाणिक तथा मध्ययुगीय इतिहास रचना ऐतिहासिक माने व्यवहार करियछंती। ताने जो ऐतिहासिक माने रहिजने से माने इतिहास लेखिया पई कौन कौन व्यवहार करिजंती, अभिलेख मुद्रा और प्रत्नतात्विक प्रमाणिक तथ्य सबू जुगाड़ करिकी कौन करिजंती इतिहास लेखिजंती। ऐतिहासिक माने प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत समाज राजनीति अर्थनीति विषय दीर्घकालीन तर्क देखंतु व्यापृति रही। फलत प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत विषय तथा तथ्य ज्ञात हेबा निमंते उपलब्ध साहित्य और अभिलेख उपादान एकांत अपरिहार्य। तारे यदि आम प्राचीन भारत बा प्रारंभिक मध्ययुगीय भारतर जो रही तथ्य से विषय ज्ञान आहरण करने आम साहित्यिक उपादान आउ अभिलेख उपरे ये जो 2टी उपादान रोचे या आम कौन करती भरोसा करता। प्रथम देखा साहित्यिक उपादान कौन सब रोचे, आम देखा प्रत्नतात्विक उपादान। ताने साहित्यिक उपादान भितर कौन जाउची, साहित्यिक उपादान भितर प्रथम जाउची हमर पुराण। भारतीय पुराण मानकरे वर्णित बहु गुरुत्वपूर्ण वर्णना इतिहास उपादान रूपे ग्रहण करा जायछि। भारत पुराण मानकरे बहुत कथा वर्णना करा जायछि, सेगुडा कोन ना इतिहास उपादान रूपे ग्रहण करा जायछि। प्रारंभिक मध्ययुगर पुराण गुडिक मध्यरे भागवत पुराण, तापरे ब्रह्म टिके एटा काटि दबा देखाउनी, ब्रह्म वैद पुराण, तापरे कालिका पुराण और सामयिक अन्य पुराण गुड़िक यह अंतर्गत अटे। यही सब पुराण रु कौन करते आम जो प्राचीन भारत बा जो प्रारंभ मध्ययुगीय भारत विषय आम विभिन्न तथ्य पाई था। यही समय पुरातन पुराण गुड़िक तीर्थ व्रत प्रायश्चित उपहार नारी धर्म इत्यादि जुग करा जायतिला। अधिकांश पुराण गुड़िकर तत्कालीन लोकप्रिय विश्वास परंपरा अन्यान्य मूल्यवान वैषयिक तथ्य उपलब्धि होता है। से समय कौन जो लोकंर विश्वास कौन थिला, परंपरा कि भाया धर्म विश्वास कौन थिला, से सब विषय आम पुराण रु जानिबा को पाई थांती। तापर संस्कृत साहित्य प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत संस्कृत साहित्य रचित साहित्य ग्रंथ गुड़िक अलंकारिक और कृत्रिमता परिपूर्ण वर्णित होइछि। माने एही जुगरे दर्शन शास्त्र टीका धर्मग्रंथ बाण सूत्र गल्प एवं कविता मान रचना कर जायतिला। सब कविता भी से समय कौन संस्कृत साहित्य अंतर्भुक्त थिला। संस्कृत भाषार विभिन्न कविता विभिन्न टीका विभिन्न धर्मग्रंथ सब संस्कृत रे से समय कौन होइतिला रचना कर जायतिला। सेतिरु कौन ना से समय इतिहास विषय से संस्कृत साहित्य प्रमाण मिलता है। आंचलिक दरबारी रे कवि मानक द्वारा विभिन्न राजा मानकर जीवन चरित्र रचना करा जायतिला। से समय जो थिले
କୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦରବାର ଯୋଉ କବି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। କାହାଥିରେ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଚରିତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର, ଏସବୁ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ବାଣ ଭଟ୍ଟ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର। ସନ୍ଧ୍ୟାକାରଙ୍କ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ରାମଚରିତ, ତାପରେ ପଦ୍ମଗୁପ୍ତଙ୍କର ନଭସହସାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରାୟ 1 ପ୍ରକାର ରଚନା ଅଟେ। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରଚନା ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ବିଲଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରାମଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ୍ର, ତାପରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଶାସକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଷଷ୍ଠଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଲଣ ଯୋଉଟା ରଚନା କରିଥିଲେ ବିକ୍ରମଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ୍ର, ସେଇଟାରେ କଣ ହୁଏ? ଚାଲୁକ୍ୟ ଶାସକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହେଲେ ହେମନ୍ତଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ୍ରରେ ବ୍ୟାକରଣରେ ନିୟମାବଳୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଅନୁଆଲେୟତାର ଶାସକ କୁମାରପାଳଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁର କଣ? ଏଇ ସବୁ ରହିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ମନେ ରଖିଥିବେ ବେଶୀ କରିକି ଏଇ ସବୁ। ଧର ବାଣଭଟ୍ଟ, ହର୍ଷ ଚରିତ, ସେଇଭଳିଆ କିଏ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 1 ମାର୍କିଆ ପଡିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଦେହରୁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ, ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଲୋକଭିମୁଖୀ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ବି କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ ବା ଉପାଦାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେନ୍ ଯେତିକି ବୁଝିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏତେ ଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିହବନି। ତାପରେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଗଲା। ତାପରେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କଣ? ବୈଦେଶିକ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ, ବହୁତ ପରିବ୍ରାଜକ କଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସି ଭାରତରେ କିଛି ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନା ବିଭିନ୍ନ କବିତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ବା ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ସମୟର ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଗୁଡାକ ହଉଛି ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ସେ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଗୁଡା କଣ ଥିଲା ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ମାନେ କିଛି ପରିବ୍ରାଜକ ନାଁ ଲେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବି ସେଇଭଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଭୂଖନନ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, ଏମିତି 2 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ତ ଏଇ ଲେଖିବେ ଭୂଖନନ ଫଳରେ ଆବିଷ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା, ଧାତୁଖଣ୍ଡ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଶିଳା ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଧାତୁଖଣ୍ଡ, ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଶିଳା ମାନେ ପଥର ଏବଂ କଠିନ ପଦାର୍ଥରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେଇଗୁଡା କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଉପାଦାନ। ସେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଦେଲା, ସେଗୁଡା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଗଠନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇଟା ପଛରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ୟା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଦେମି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା ହେଲା। ସେଇ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେମି, ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାରତ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି, 2ଟା ଯାକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ 8 ମାର୍କିଆ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜପୁତ ବଂଶର ପ୍ରଲାପତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବଂଶର ପ୍ରଲାପତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଜାତି ଆଧାରରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ ତଥା ପାରସ୍ପରିକ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିବା ରାଜନୀତି ସମୂହ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଆଧାରର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ କଣ, ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାରତରେ ଏମାନେ କଣ ଥିଲେ, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଶାସନ ଚଳୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରୁ ପୃଥକ ନଥିଲା। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରାରୁ ପୃଥକ ନଥିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବି ଶାସନ ଚଳୁଥିଲେ। ଏପରି ରାଜନୀତି ଧାରାର ଆଧାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ସ୍ୱଭାବର ରାଜପୁତ ମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଦେଖିବେ
जो क्वेश्चन जदि ये आसूची ताने ये सब पॉइंट कर लिखे ये पॉइंट कर लिखिने आपको टे अधिक मार्क मिल तो जदि 8 मार्क क्वेश्चन अच्छी तो सही आपको 7 मिल पार जदि आप पॉइंट कर लिखुं। वंशानुक्रमिक आधार में राज्यगुड़िक मौलिक हेले प्रारंभिक मध्ययुग पर्यंत एपरी राज्यगुड़िक राजनीतिक क्षमता दृढ़ रूप वंशानुक्रमे धारा प्रतिष्ठा हुई नथिला। देखो यहाँ वंशानुक्रमिक आधार में राज्यगुड़िक मौलिक हेला प्रारंभिक मध्ययुग पर्यंत एपरी राज्यगुड़िक राजनीतिक क्षमता दृढ़ रूपे वंशानुक्रमिक धारा प्रतिष्ठित हुई नथिला। प्रथम कौन होता है वंशानुक्रमिक प्रतिष्ठा हुई नथिला। यह विशेष रूपे भूमि अधिकारी तत्व को गुरुत्व प्रदान करुला। यहाँ कौन जो भूमि अधिकारी तत्व को यहाँ गुरुत्व प्रदान करुला। यह शासक परिवार सदस्यों द्वारा एक प्रकार बलपूर्वक भूमि आहरण कर बुझाऊला। यहाँ कौन ना शासक परिवार सदस्यों द्वारा एक प्रकार बलपूर्वक है माने यहाँ बलपूर्वक भूमि आहरण कर बुझाऊला। भूमि अधिकार सह कालक्रमे मंथर गति से ही अंचल राज्य शासन कार्य को क्रमशः भूमि अधिकारी संपृक्त कर भूमि अधिकार सह कौन होता ना कालक्रमे मंथर गति है मंथर माने धीरे 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 से ही अंचल राज्य प्रशासन कार्य को क्रमशः भूमि अधिकारी संपृक्त कर एणु गुर्जर प्रतिहार मानक राजत्व काल चहमन गोहिला चालुक्य जातिर गोष्ठी मानक मुख्य को आंचलिक प्रशासनिक रूपे वर्णना कर प्रमाण मिले। जो रही तीन जाति कौन करा तीन जाति को प्रशासनिक मुख्य रूपे वर्णना करा जाउतला। पॉइंट भूमि अनुदान आधारित राज्य। तापरे एटा कौन चहमान एवं गुर्जा प्रतिहार मानक अपेक्षा पारमार मानक मध्य भूमि अनुदान प्रचलन अत्यंत नगण्य थिला। एही मानक सहित कौन जो भूमि अनुदान प्रचलन अत्यंत नगण्य थिला। अत्यंत नगण्य माने कौन कम थिला। मात्र चहमानक नथिपत्र अपेक्षा परमार मानक नथिपत्र अधिक संख्यक ग्राम पुंजी गुड़िक अनुदान प्रदान कर उल्लेख उपलब्ध हुए। ये जो चहमानक नथिपत्र अपेक्षा परमार मानकर कौन ना नथिपत्र अधिक संख्यक पुंजी गुड़िक अनुवाद प्रदान कर उल्लेख कर 12 किंबा यह गुणितक थिबा जेमिति 12, 24, 36 इत्यादि ग्रामपुंज एकक एवं 16 किंबा यह गुणितक थिबा ग्रामपुंज एकक अति कम 7 गोटी परमार दलिल रे उल्लेखित थिबा प्रमाण मिले। एई भलिया कोन थिला परमार दलिल रे उल्लेखित थिला। तापरे 1017 ख्रीष्टाब्दर पारमार अभिलेखर अति विरल व्यतिक्रम रूपे 52टी ग्रामपुंजक एकक को नहीं गठित जिला गठन करा जायथिबार उल्लेख अछि। जो 52टी ग्रामपुंज माने बुझि परछन ना 52टी ग्राम को मिसेकी एक जिला गठन करा जायथिला। जहाँ साधारण रूपे परिदृश्य 12 किंबा 16 सेगुड़िक गुणितक समाहार संख्या को नहीं गठित पुंजी नुहे। मात्र यह संपूर्ण रूपे निश्चित करा नहीं जे परमार राज्यर प्रमुख अंश वंशानुक्रमिक जाति आधारित राजस्व प्रचलित थिला। तापरे भूमि अधिकारी राज्य देखंतु टिके रुहंतु एठी एगुड़ा जो पॉइंट अनुसार पढ़ुचंती एगुड़ा कौन थिला राजपूत मानकर स्वभाव थिला हला को स्वभावर अधिकारी थिले राजपूत माने सेटा हमें पढ़ुचंती। तांका स्वभाव कौन थिला वंशानुक्रमिक आधारित राज्य वंश आधार रे राज्य थिला। तापरे भूमि अनुदान आधारित राज्य भूमि अनुदान आधार रे भी राज्य थिला। तापरे भूमि अधिकारी आधारित राज्य भूमि अधिकारी आधारित राज्य ताने भूमि अधिकारी आधारित राज्य कौन वंशानुक्रमिक राज्यभोग अधिकार रे जातिगत क्षमता प्रभाव अपेक्षा भूमि अधिकार स्वभाव गुरुत्व अधिक थिला। वंशानुक्रमिक राज्य शासन किंबा सामर्गिक राजनीति व्यतीत अन्य कौनसी विकल्प धारा आधारित राजनीति गठन सूचना तत्कालीन ऐतिहासिक उपादान गुड़िक प्राप्त हुए नहीं। एणु यह आश्चर्य विषय नुहे जे पश्चिम केन्द्र में भारत यही राज्य गुड़िक प्रमुख राजनीति धारा
ରୂପେ ସମ୍ବାଦବାଦ ରାଜନୀତି ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥିଲା। ତାପରେ ସମ୍ବାଦବାଦ ରାଜନୀତି ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ। ସମ୍ବାଦବାଦ ରାଜନୀତି ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବାଦବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଶ୍ରେଣୀର ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୋଉ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସବୁ ଗୁଡାକ ସମାନ ନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଭୂମି ଅଧିକାରିତ୍ୱ ସାମନ୍ତତା ଆଧାରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବାଦବାଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ସମ୍ବାଦବାଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କେମିତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଠି ଅଛି, ଏକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚन ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋ କରାଉଛି, ଟିକେ ଖାଲି କରିକି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସରି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଭୂମି ଅନୁଦାନ ଆଧାରିତ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି ଅନୁଦାନ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ଆଧାରିତ ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏଟା ବି କଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଭୂମି ଅନୁଦାନ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ମାନେ ସମାନ ନଥିଲା, ସବୁଆଡେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମାର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ ଅଧିକ ରାଜ ପଦବୀଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର ଅତି ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଣ କହିଲା ନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରମାର ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ 6ରୁ ଅଧିକ ରାଜ ପଦବୀଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ମାନେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ଆୟତନ ନେଇକି କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ପରମାରା ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? 6ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅତି ନଗଣ୍ୟ ମାନେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ହାତ ଗଣତି ରାଜପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୂମି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ କମ ହାତ ଗଣତି ରାଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଭୂମି ଅନୁଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିପରି କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉଟା 3 ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ପଢିଦବା। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ରାଜନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବିନି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ସେୟାର କରିଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସବୁଗୁଡା ଡିସ୍କସନ କରିବି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମିତି, ତାହେଲେ ଆମର ସିଲାବସ ସରିବନି। ତାର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା। ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତ ଆଜି এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ 3ଟି ଡିସ୍କସନ କରିଦବା, ଦେନ୍ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଶେଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କୋର ପେପର ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି 6 ର କ୍ଲାସ କରିବା। ୟା ପରେ 6 ର କ୍ଲାସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଥର ବନେଇଛି, ଏଇଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର 5 ର ଭିଡିଓ ମିଳିବ, 6 ର ଭିଡିଓ ମିଳିବ, 7 ର ଭିଡିଓ ମିଳିବ। ତ ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ।